Maayong gabi sa inyong tanan guys. So karon guys is nagbulad mi og isda nga gipakas nga mudlong. So ako rin kauban og bulad ana guys is akong mama, si baby. So gahapon din na siya namo gikuan guys, kung magagipakas na siya namo daan gahapon guys. Then karon amo na lang siyang gihugasan na nyumulan og tab-ang para ibulad. So karon day guys, pasalamat ta kay ang panahon day is init ra. So dana sa namo nagiklad kana akong kauwag hiklad guys mo na pud akong bana. So karon guys, maura na among trabaho kang adlaw guys, nagbulad mi pero tulo ka klase na nga isda guys, mudlong, marot o bilong-bilong. So kani nga video ag mudlong ra gipakas akong video karon. So diri tama tong video karon guys. Thank you for watching. Bye.